jungle. शुभ सकाळ दर्शक बंधु आज हूँ बुधवार सेप्टेम्बर मास 3 तारिख। तो आसतु जानिबा आज देश विदेशर 20टी मुख्य खबर। ता पूर्व एमिति लेटेस्ट न्यूज देखिबा पाई चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन टी को ऑन करी रखंतु। प्रत्येक दिन एही परि गुरुत्वपूर्ण खबर सर्वप्रथमे जानिबा पाई। तो चलंतु डेरी न करी देखिबा कोन रहिछि आजिर गुरुत्वपूर्ण खबर। आजिर प्रथम खबर सतर्क कराइला पाणीपाग विभाग। लघुचाप प्रभाव एही 4 जिले प्रबलरू अति प्रबल वर्षा रेड वार्निंग जारी कला पाणीपाग विभाग। लघुचाप प्रभाव सारा राज्य में वर्षा जारी रही। काली पर्यंत 4 जिला को प्रबलरू अति प्रबल वर्षा नहीं रेड वार्निंग जारी करी पाणीपाग विभाग। से जिला गुड़िक है देवगढ़, संबलपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, सेहीपरि पुरी, खर्दा, केन्दुझर, ढेंकानाल, अनुकूल, कटक, कोरापुट, नवरंगपुर को मध्य येलो वार्निंग जारी करा जायछि। परवर्ती खबर मेक इन इंडिया। भारत उपरे अमेरिकार शुल्क लागू परे एबे स्वदेशी उपरे गुरुत्व रूप करिछि देश। मेक इन इंडिया भोकाल फॉर लोकल को आपणाइबा पाई निजे प्रधानमंत्री देशवासी को आह्वान देइछंती। एहारी भितरे चीप विप्लव रे भारत एक बड़ पदक्षेप नेइछि। भारत प्रथम मेड इन इंडिया प्रोफेसर एवं परीक्षण चिप प्रस्तुत करिछि। मंगलवार सेमिकन इंडिया 2025 रे केंद्र इलेक्ट्रॉनिक एवं आईटी मंत्री अश्विन वैष्णव प्रथम स्वदेशी चिप को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हस्तांतर करिछंती। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी सोमवार संध्यारे 4 दिनिया दिल्ली जाइछंती। एही ग्रस्त कालरू मुख्यमंत्री सेमिकन इंडिया सभारे जोग देबे। एहा छड़ा ओडिशा रे 2टी सेमिकंडक्टर यूनिट खोलिबाको केंद्र कैबिनेट मोहर मारिथिबारु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भेटी धन्यवाद जणाइबे। किछि केंद्र मंत्री को भेटी राज्य स्वत सम्मिलित प्रसंग रे मुख्यमंत्री आलोचना करिबार कार्यक्रम थिला बेले बीजेपी रो केंद्रीय नेता को भेटी मंत्रिमंडल प्रसंग रे संपर्क रे चर्चा करि पारंती बोली दलीय सूत्रରୁ सूचना मिलिछि। एहा छड़ा मुख्यमंत्री 3 और 4 तारिख रे अनुष्ठित जीएसटी काउंसिल रो बैठक रे मध्य जोग देबार कार्यक्रम रहिछि। परवर्ती खबर रूस टू औषधित तैल आमदानी बंद खबर चर्चा को भारतर खंडन। भारत आमदानी बंद करिथिबा चर्चा को भल संकेत कहिथिले ट्रम्प। अमेरिकार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प भारत रूस तैल आमदानी बंद करिबा संभावना को स्वागत करिसंती। एहा को भल पदक्षेप बोली ट्रम्प गणमाध्यम आगरे कहिसंती। यूक्रेन युद्ध मध्य रूस आय को ह्रास करिबा पाई अमेरिका रूस तैल किणुथिबा देशमानक उपरे राजनैतिक चाप बढ़ाइछि। ट्रम्प भारतर रूस तैल आमदानी बंद खबर को भल पदक्षेप कहिसंती। अमेरिका रूस आय ह्रास पाई भारत उपरे चाप बढ़ाइछि। भारत 2022 रु रूस रिहाती दर रे तैल किणुछि। रिहाती ह्रास ओ परिवहन समस्या कारणरू आमदानी बंद भारत सरकार एही खबर को निश्चित करि नाहंती। ट्रम्प भारत उपरे 25% सूक्ष्म ओ जरिमाना घोषणा करिसंती। परवर्ती खबर बंगोपसागर रे दाना बांधुची लघुचाप। प्रबल वर्षा ने कोरापुट और मालकानगिरी को ऑरेंज 6 जिला को येलो वार्निंग। उत्तर पूर्व बंगोपसागर और संलग्न म्यांमार उपकूल रे एक घूर्णिबलय सृष्टि होइछि। एहा प्रभाव रे 24 घंटा रे उत्तर बंगोपसागर रे लघुचाप सृष्टि होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। मंगलवार कोरापुट और मालकानगिरी रे प्रबलरू अति प्रबल वर्षा होई पारे। कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, गजपति, नवरंगपुर और नुआपड़ा रे भारी वर्षा आशंका अछि। उपकूल ओडिशा और आभ्यंतरीण ओडिशार विभिन्न स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। बुधवार नवरंगपुर रे प्रबल वर्षा आशंका अछि। नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, बरगढ़, झारसुगुड़ा, सुंदरगढ़ और कोरापुट रे भारी वर्षा होई पारे। 4 और 5 तारिख रे पश्चिम ओडिशार किछि स्थान रे अधिक वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग आलोकना करिछि। सोमवार पारलाखेमुंडी रे 15.2 मिमी, वैधरे 14 मिमी और दारिंगबाड़ी रे 5 मिमी वर्षा होइछि।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାତ୍ର ଏତେ ଟଙ୍କାରେ ପାଇବେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ସେତେ ବିଜୁଳି। ଏହି ଦିନଠୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ। ଓଡ଼ିଶାରେ 5,000 ଟଙ୍କାରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ 1 କିଲୋୱାଟର UALA ମଡେଲ ସୋଲାର ବିଜୁଳି ସଂଯୋଗ। ଟାଟା ପାୱାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ମାଗଣା ବିଜୁଳି ଯୋଜନାରେ ଏହି ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବ। ପ୍ରଥମ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଓ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ପଞ୍ଜୀକୃତଙ୍କୁ ସହଯୋଗୀକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2% ଭାରୀ ଯାନରୁ 70% ପ୍ରଦୂଷଣ। ରତର ସମୁଦାୟ ମୋଟର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ପରି ଭାରୀ ଯାନର ଭାଗ ମାତ୍ର 2%, କିନ୍ତୁ ସେଥିରୁ ନିର୍ଗତ ହେଉଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣର ମାତ୍ରା 70% ବୋଲି ସେଣ୍ଟର ଫର ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ସାଇନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆଣ୍ଡ ପଲିସିର ଏକ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଉକ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରୀ ବ୍ୟବସାୟିକ ଯାନର ସଂଖ୍ୟା 27% ବଢ଼ିଯାଇ ସାରିଥିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶେଷ ହେଲା ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ପକାଇବେ ରାହୁଲ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ 14 ଦିନିଆ ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରା ଆଜି ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭୋଟର ଅଧିକାର ଯାତ୍ରାର ଉଦ୍ଯାପନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇ ରାହୁଲ ବିଜେପି ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ସରକାର ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଚିଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ଭୋଟର ତାଲିକା ହେରଫେର ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଖୁଲ୍ଲିର ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ପକାଇବ। ରାହୁଲ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମାଠାରୁ ଆଉ କିଛି ବଡ଼ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି? ଏହା ହେଉଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା। ସେ କହିଛନ୍ତି ବିଜେପିର ଲୋକମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବୋମା ଆସୁଛି। ଲୋକମାନେ ଭୋଟ ଚୋରିର ବାସ୍ତବତା ଜାଣିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆପଣଙ୍କ PF ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସୁଧ ଆସିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି କି? ସରକାର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ 24-25 ପାଇଁ EPFରେ 8.25% ବାର୍ଷିକ ସୁଧ ଦର ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଧ ପ୍ରତି ମାସରେ ଖାତାରେ କ୍ଲୋଜିଂ ବାଲାନ୍ସରେ କାଲକୁଲେସନ ହୋଇ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ଖାତାରେ ଜମା ହୋଇଥାଏ। ହେଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ EPF ଖାତା ଲଗାତାର 36 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ରହିଛି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ମଧ୍ୟ ଜମାର ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ହୋଇନଥାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିକ୍ରମ ନାଁରେ ଜଣାଯିବ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍। ମୋଦିଙ୍କୁ ଦିଆଗଲା ଉପହାର। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସେମିକନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 2025 ସମ୍ମିଳନୀର ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି 3 ଦିନିଆ ସମ୍ମିଳନୀ ଭାରତର ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବ। ଆଉ ଏହି ଅବସରରେ କେନ୍ଦ୍ର IT ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଭାରତର ନିର୍ମିତ ପ୍ରଥମ ଚିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଶର ଏହି ପ୍ରଥମ ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚିପ୍ର ନାମ ରଖାଯାଇଛି ବିକ୍ରମ, ଯାହାକି ଏକ 32 ବିଟ୍ ମାଇକ୍ରୋପ୍ରୋସେସର, ଯାହାକୁ ଭାରତର ମହାକାଶ ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସାର ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା। ଚାଷୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଲଗାଇଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି। ସାର ପାଇଁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଆସିକା ବହୁମୁଖୀ କେନ୍ଦ୍ର ସମବାୟ ସମିତି ସମ୍ମୁଖରେ ଭୋରରୁ ଚାଷୀଙ୍କ ଲମ୍ବା ଧାଡ଼ି ଲାଗିଛି। ଚାଷୀ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଗ୍ରାମରୁ ଆସି ଲାଗିଛନ୍ତି ଧାଡ଼ି। ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନେ। ଗତକାଲି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ରହିବା ପରେ ଦିନ 2ଟାରୁ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ନୀଳଚକ୍ର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିଲା ଚିଲ। ନୀଳଚକ୍ରର ପତିତପାବନ ବାନା ଉପରେ ଚିଲଟି ବସିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉପରେ ଚିଲ ବସିଲେ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ତେବେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚିଲଟି ନୀଳଚକ୍ର ଉପରେ ବସିବା ପରେ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ। ନୂଆ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦେବେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ। ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଭୋଟର ID କାର୍ଡ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ASIER କରିବେ, ତାହାପରେ ସେଠାରେ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭୋଟର ପରିଚୟ ପତ୍ର ଦିଆଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ବିହାରର ASIER ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେବା ପରେ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନୂଆ ଭୋଟର
आईडी कार्ड जोगाई दियाजिबा नै प्रस्तुति चली। परवर्ती खबर जीएसटी रेट्स जीएसटी हार रे संभाव्य ह्रास सस्ता होई पारे जानवाहन अगस्ट मासरे देश रे जानवाहन विक्रय रे ह्रास देखा जाई अछि। चाहिदा ह्रास जोगु मारुति सुजुकी हुंडाई महिंद्रा एवं टाटा मोटर्स भली प्रमुख ऑटोमोबाइल कंपनी गुड़िकर पाइकारी विक्रय यथेष्ट ह्रास पाइछि। अनेक संभाव्य क्रेता जीएसटी हार संशोधन पाई अपेक्षा करी एवं सेमानकर क्रय को सुगित रखिबा पाई जानवाहन बिक्री रे एही ह्रास घटिछि। परवर्ती खबर खलिला हीराकुद्र 2टी गेट प्रति सेकेंड जल भंडार को प्रवेश करुछि 74.472 क्यूसेक जल। खलिला हीराकुद्र 2टी गेट उपर मुंडरे प्रबल वर्षा जोगु खलिला 2टी गेट एबे जल भंडारर जलस्वर रही 626.37 फुट प्रति सेकेंड जल भंडार को प्रवेश करुछि 74.472 क्यूसेक जल। सेपट सक्रिय घूर्णबलय प्रभाव रे उत्तर पश्चिम बंगोपसागर लघुचाप क्षेत्र सृष्टि होइछि। आसंता 24 घंटा मध्य अधिक घूर्णीभूत हब। परवर्ती खबर T20 रु संन्यास अवसर नेले ऑस्ट्रेलियार बेस्ट पेसर कंगारू टीम फटाफट क्रिकेट रु सरिला स्टार्क युग। ऑस्ट्रेलियार द्रुत बलर मैचेल स्टार्क अंतर्जातीय T20 रु अवसर नेइछंती। एही महा बाम हाथी द्रुत बलर ऑस्ट्रेलिया पाई 65 T20 अंतर्जातीय मैच खेलिबा परे क्रिकेटर सबुठारु छोट फॉर्मेट को विदाय देबाकू निष्पत्ति नेइछंती। तो ए थिला आजिर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर। वीडियोटी भल लागिथिले गोटे लाइक करि दियंतु। रहिली नमस्कार।